إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام rahimani rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita berhati-hati dalam berbicara, apalagi ketika kita berbicara dalam masalah agama yang dirahmati oleh Allah ini. Hendaknya kita tidak mengatakan sesuatu tentang agama ini yang belum kita miliki ilmunya, karena berkata tanpa ilmu adalah sumber berbagai macam kesesatan, sumber berbagai macam kehancuran dan kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal itham wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku yaitu fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi ini dengan tanpa hak, dan berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan ilmu padanya, dan berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Di situ Allah menyebutkan tentang berbagai macam keharaman. Allah mulai dari yang kecil, kemudian naik menjadi besar, dan yang paling besar. Yang pertama yaitu fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Lalu naik lagi berbuatan zalim di muka bumi ini dengan tanpa hak, dan naik lagi berbuat syirik. Padahal syirik merupakan dosa yang sangat besar, akan tetapi Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya dan berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ya ayyuhal ikhwah, para ulama menyebutkan mengapa Allah menutup ayat tersebut dengan berkata tanpa ilmu. Karena berkata tanpa ilmu adalah umdatut dolal, ia merupakan tiang kesesatan. Karena semua kesesatan berasal dari berkata tanpa ilmu. Seseorang berkata, berucap sesuatu tentang agama ini, lalu kemudian ia mengatakan ini halal, ini haram, padahal tidak ada dalilnya dari syariat Allah, maka sungguh ia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi kadhib." Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, sehingga kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dalam masalah agama ayyuhal ikhwah harus berdasarkan dalil dan keilmuan dari Allah, karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Agama Islam ini milik Allah, yang Allah nyatakan bahwa ia merupakan satu-satunya agama di sisi Allah. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Karena agama ini milik Allah, maka siapapun yang ingin berbicara tentang agama ini, hendaklah ia mempunyai burhan, mempunyai bukti dan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwah, berapa banyak kesesatan yang muncul dari akibat berkata tanpa ilmu, berapa banyak kesyirikan yang muncul akibat dari berkata tanpa ilmu, bahkan kemaksiatan dihalalkan karena berkata tanpa ilmu. Maka ayyuhal ikhwah, betapa buruknya pengaruh dari berkata tanpa ilmu tersebut. Namun Nabi SAW mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman
akan ada orang-orang yang tak paham tentang ilmu agama ini ikut berbicara tentang agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, sayati 'alan nasi sanawatun khudda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, kata Rasulullah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yamtiku fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar ruwaybidah? Qala ar-rajul at-tafih fi amril 'ammah. Orang yang berdusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap berdusta, orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang yang berkhianat diberi kepercayaan, dan akan berbicaralah Ruwaybidah. Ada yang bertanya, siapa Ruwaybidah wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang jahil tapi berani berbicara dalam masalah-masalah besar, masalah-masalah yang berhubungan dengan keumuman manusia. Kita lihat di zaman ini banyak para penuntut ilmu atau bahkan bukan penuntut ilmu ikut berbicara tentang masalah agama dengan ro'yu-ro'yu mereka, dengan pendapat-pendapat mereka, lalu ia bangga dengan pendapatnya padahal sama sekali tidak di atas dalil. La haula wala quwata illa billah. Maka ayyuhal ikhwah, kita yang ingin keselamatan dari adab api neraka, kewajiban kita berhati-hatilah. Siapapun yang ingin berbicara tentang agama ini, tentang din ini, hendaklah yang pertama kali ia lihat apakah ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Yang kedua, apakah ada pemahaman para sahabat dan para ulama setelahnya yang menopang pemahaman terhadap dalil tersebut, sehingga pemahaman kita benar, bukan hanya membawakan dalil tapi juga membawa pemahaman yang sahih. Faya ayyuhal ikhwah, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Fokuskan dengan menuntut ilmu dan memperdalam keilmuan, sehingga ketika kita berbicara tentang agama ini benar-benar di atas dasar keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat-ayat, berapa banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu Allah. Sibukkan diri ayyuhal ikhwah untuk menuntut ilmu, sibukkan diri untuk mendengar ayyuhal ikhwah, sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar siapa? Mendengar Allah dan Rasulnya dengan mempelajari dan mengkaji ilmu yang telah kita dengar, dan wa ata'na, dan kami taat dengan mengamalkan ilmu tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ummatal Islam, sesungguhnya merasa diri kita telah berilmu merupakan awal dari berkata tanpa ilmu. Saat kita merasa bahwa diri kita telah memiliki ilmu yang banyak, kemudian kita berani berfatwa, kemudian kita berani berbicara dengan sebatas ro'yu dan akal kita, maka disitulah awal kebinasaan diri kita. Terlebih apabila kita merasa bangga dengan pendapat kita. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Thalathun muhlikat, syuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang membinasakan: kekikiran yang diikuti, hawa nafsu yang ditaati, dan kebanggaan seseorang terhadap dirinya. Pendapat yang dia banggakan bukan dia kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka di saat itu dia akan tersesat di jalan. Na'udzubillahi min dalik wa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.